Maayong hapon kanatong tanan mga kamistri, apan na ako ihatag sa inyo nga punto karon. Kay daghan kay naglalisan ni sa social media may tungod aning pagsimba sa rebulto. Sa napulo kasugo mga igsoon nga inyong mabasa dahil sa Exodus kapitulo 20, 1 to 17, labo nang kanang mga first verses. Ang napulo kasugo mga igsoonan nagsugod gud diha sa verse 1 nga niingon ang Ginoo, I am the Lord your God. Mao na mga kaigsunan nga iya pag yun ang sumpayan, I am a jealous God, dili ka magbaton. Kay kung imong tanawon mga kaigsunan sa Salmo 115, imo nang mabasa diha, nga dili ganahan ang Dios nga muyukbo ka sa naay mga mata apan dili ka kita, naay mga dunggan apan dili ka dungog, naay mga ilong apan di ka ginawa, naay mga baba apan dili sila kasulti. Imo nang mabasa diha kay ang atong Ginoo mga kaigsunan abog-uhan. Dili siya gusto og naapay laing mo represent kaniya. Siya ang nagpakamatay diha kanimo. Ang uban musulti sila nga sa panahon gani sa Old Testament nagpahimo ganig cherubim. Wa ba mo kabalo mga kaigsunan nga kadtong cherubim naato siya sa Ark of the Covenant. Didto to siya nga plane nga maunay gidaladala sa mga katawan sa Dios atong niaging panahon kay maunay frontline nila. In the historical background mga igsuon, ang Ark of Covenant is the presence of the Lord. Mabitaw ang Ginoo nagpahimog sanctuary kay giingnan sa Moses that I may dwell with them. Sukad manggod nga nagkasala ang tao mga kaigsuunan, nabulag ta sa sala. Tungod sa imong sala, tungod sa akong sala, kitang tanan doon na tayo gipanganlan og separation of the presence of the Lord Jesus Christ. Pagkahuman niya na mga kaigsunan, ang gihimo sa Ginoo para siya makasulod o makigkauban kanato, gani mo nang makita sa panahon ni Moses na ay pillar of clouds, pillar of fire, kinsa may naghatag ato. Ang Ginoo gihapon mga kaigsunan. So wala nagsugo ang Dios nga magpahimog rebulto. Kay kadto siya mga kaigsunan, dili to rebulto sa sama na atong ginahuna karon. Kay ang rebulto nga gipahimo mga kaigsunan sa Ginoo sa una, dili to parehas og gunahuna karon sa atong rebulto nga ginayukbo. Wala. Wa kay may bal-an didto mga kaigsunan nga ila tong giyukbuan ang cherubim. Wala. Gipahimo to sa Ginoo kay naa toy representation symbolically. It represents God and also Lucifer as the archangel. Nga they were before once together in that heavenly kingdom. Pastilanan. Kung imo lang yung tanawon mga kaigsunan ng historical background, diha gyud nimo makita mga kaigsunan nga tanan gani nga gihimo sa Ginoo naa og naa gyud na siya'y katuyuan. Muna sa atong pagsimba sa Dios mga igsuon, focus kay si Kristo ang nagpakamatay alang kanato. Ayaw na ng mga balaan-balaan. Si Kristo ang balaan mga kaigsunan. Ug tungod sa iyang pagkabalaan, siya muhatag inig balik niya mga kaigsunan. Iya kang pagabalaanon sa pagbalik sa atong Ginoo. Worship the Lord in spirit and in truth. May hapon sa tanan.